Sino? Paano? Yung sabi ni Daddy? Tingnan mo muna. Tingnan mo. Tingnan mo. Oh, sige. Oh. Jacket. Jacket. Ano sabi niya? Jacket. Turuan mo si Daddy. Jacket. Hmm. Jacket. Bakit ka naka-jacket? No. J. Ja. Ja. A. Ja. Jacket. Jacket. Kuha. May A. Sige, ulit. Jacket. Oh, Jacket. ulit. Jacket nga. Bakit Oh. hindi Ja. Hindi na. Ganun lang pala. Jacket.